किताबत लिखी है वर स्वामी इधर कमाई पाछनी वर स्वामी और बीबी कोचे मोर प्राणेर बीबी मी कमाई करबा बाहर जावा चाचू लेकिन ठीक इजाजत दिसी कोचे मोर प्राणेर स्वामी ठीक छे अगर ये इलाका अगर कमाई नहीं होचे तो तुम्हारा बाहर जावा पारेन बीबी लोग इजाजत ले ली लेकिन स्वामी केमन छिल मा बहन लाको दी ध्यान देंगे तुम्हाके एकटी बात कही स्वामी केमन और बीबी केमन केमन छिल उस जमानार केमन बीबी छिल अल्लाह अल्लाह स्वामीर बातेर इनकार नहीं करे स्वामीर खातिर तवाजा स्वामीर बांगला कोचे के सारी किने आनिले स्वामी अरे मुसट्टा आछराई फेंके दिले अल्लाह होटलाई बधाई दिले अल्लाह के मन जमाना अल्लाह के मन जमा बाबू तुम्हार मालिकात पहली बार ओसी ही আমাক টাইমে নিচে দেওতার শোনামো আর দুজন মুখরেছে হাতে এইটা উলা লোক কেমন ছিল মা বললা শুনো ওর স্বামী চলে গেল আবা কত যাচ্ছেনি কোচে বা মোর বাপের বাত তো শুননু ओठे ई सुंदी जनाजा पड़े के जाबो कजे देवी जल्दी को जाम मोर भिल्ला काम छे कजे करे हां जनाजा पड़िम खाली मी कय माटी कजे माटी दिबा হবে না कजे दुआ कजे অতন দুবা পাইম নি কেন কদি মোর भिल्ला काम छे वहां पे कजे हां तोर समय माও চলে গেল না কেন कजे हां আমার समय माও চলে যাবে কি কম কাহিনী আলা মাটি দিও যেবেলা মোরবা সুতেছে নি বাপটা মা যেলা মোরবা সুতেছে কজে বাপ রসগোল্লা খাবো মিঠাই খাবো বাপ আঙ্গুর হলুয়া খানি দিম বাপ খান খাবো জিন্দেগিটা তো পেশেন্টার বাতের পর জিন্দেগি কাটে খতম করে দিল দিয়া বাপক সাতা है ना और माक साता है ना बर्बाद कर दिल দিয়া আর যেলা মোরবা সুতেছে বাপ ওই লাল হলুয়া এখানে খাবো ওইখানে খাবো ওখানে খাবো बेशक बेशक जी हक है अल्लाहु अकबर हां और बाप को जे बेटा सुनदी मग लाल हलवा खिलवाने लायक कुछ नहीं मगुला ना खिला बाव अंगूर टांगूर जैसे तुमरा कहे बाव এটা কাম করছু ফালনা জমিন গান ওখানে পৌড়ি কা জমিন গান বেচে দিও পয়সা লারলে আর তুমি ফেললাম কহে বেটা মগ ফেলন না লাইজ মগ করে লাইজ না বেটা सुनदी सुन एक तान से कहे बाबा को कहे सुन के दवाई कि अब नहीं हाजत मुझे तुम दुआ देना दवाई कि अब नहीं हाजत तुम मुझे दुआ देना दवाई कि अब नहीं हाजत तुम मुझे दुआ देना चला हमें छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला देना नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सर जमीने मालिंगाओ आप कहे कि देई हाँ कहे गिले शिकवा भुला दा पूजा पाजल बेटा हुए निपान खाली मोरबा दो पूरा डाक इधर যদি তিনজন ভাই সাথে মেটে যায়নি বড়া কজে ইহুদি মুখ বেশি লে आप बोले झमेला आप दे आपको जाए आप যদি बाबा बाबा यानी बाप और बाप जुदी खाली बड़ा बेटा जुदी खाली 5 काटा माटी पहले रेस्टे दे दिए तो यार दीवार गुंडा देखन है ना और बाप के कोचे के चला हमें छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला देना এটা সেটার কোচে দে गिला शिकवा ना करिस मो बेलोरो लेजबानी लागे दुआ करना दुआ कर फिर बार बाप कोचे सुनमे ना सुनमे जोरे को सुभान अल्लाह गोगदे को सुभान अल्लाह फिर बार बाप कोचे की कोचे बेटा सुनदी हां के जेबला मी मरे जामनी बेटा त की करबो सुनदी बेटा सुनदी की करबो के दुरूदे पाक पर कर मेरी मैयत सजाना तुम दुरूदे पाक पर कर मेरी मैयत सजाना तुम और अव्वल कलिमा पढ़ कर मुझे कांधा लगा देना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पर कर और आखिरा कमगे जोरे कौन सुबह कमगे तोकरी अभी शुरू है तोकरी अभी भिल्ला छे लेकिन कॉमन दुजन मुकरे आरो छे आखिरी दे सुनो कचे कचे बेटा सुनदी बेटा जे दे गेनु गेनु भाईला झगड़ा ना करें आपसत मिल्लतेर साथ रहें मोर शिकवा गिला ना करें लेकिन आखिरी नसीहत मोर बेटाला सुने ले एकटी की कचे बस इतनी सी गुजारिश है अरे कभी जो वक्त मिल जाए अरे वक्त मिलबे खाली जुमार दिना जुदी खाली इमाम साहब खाली सालाम खानी बुद्धि बेसी करे दे ए मुल साहब सुन दी
এত লম্বা সালাম না পড়েন বুঝলেন আমার ভকে পেটটা ইধর চলেছে কি কছে আরে যখন ভকে পেটটাই চলেছে তা তোর বাপের কবরে কব যাবো রে ফাতিহা করবা তোর গুনা যাবো তো তো মলি সাহেব গুতরা দিল ইমাম সাহেব এত লম্বা সালাম না পড়েন এ জলদি করে নিবি শর্টকাটে পড়েন আল্লাহ তৎকালে ইয়ে করে জিল্লা এ মলি সাহেব আগে 40 20 লাখ গেল কালে এ মলি সাহেব मतलब इशारा कर दे जल्दी फटाफट काक को छने ओइठे दिशा मिलबे ओइठे ओइठे आराम पाम ओइठे जे ओइठे कुंडे कुंडे कदी ओइठे ओइठे जी 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 ओइठे ओइठे छुआ को कुंडे ओइठे के कब्र की काली रात है वो ना किसी तो मेरी कब्र पे आकर कोई सूरत सुना देना तो मेरी कब्र पे आकर कोई सूरत सुना देना तो किसरा कोने सुनी ना वाकरा कोने छोड़ी ना तो कोजा वार बापो मा देख पागेननी दफन है गेल कफन है गेल गोसुल है गेल ওই औरतটা ওর বাপক দেখ পা যাচ্ছেনি চার যেছে 2-4 সাল বাদ ওর প্রাণের স্বামী হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ মা বইল্লা শুনো ওয়াকেরা বাড়ি তো খতম কইনো আবার প্রাণের স্বামী বাহার থেকে ঘর হল তো মা বইল্লা তোমার শুনেলো তোমার স্বামী যখন হাল বহেন ওসিয়ে তা তোমরা पंखान কবি হুকা দিয়েন মা যদি পসিনা পসিনা হয়ে গিয়ে তা पंखान হুকা দিয়েন তোমার ওয়াতি থেকে কবি মুস্কুরা দিয়েন তোমার মুস্কুরাবেন হাল খান যদি বেশি টাইম তক বহে দিয়ে আর যদি বোর্ডের একটি বিড়ি টানে লিয়ে আর যদি পান খাতে দেরি হয়ে গিয়ে চা পিতে দেরি হয়ে গিয়ে বেলারা যদি হালে গে তো কবি হাল বছিল না তুই গপ করছিল তুই হাল বছিল তুই ধান কাটছিল তুই রপা রূপ ছিল না কি করছিল তোকে মালুম নাই কানা রাত কাটতে গাই নাই শাক নাই মাছ নাই গোশ নাই দিলো ঝড়পন্ডা হায় 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 কেত গেল মা তোর নামাজ কেত গেল তোর রোজা কেত গেল তোর যাকাত কেত গেল তোর সদকা কেত গেল তোর ওজিফা কেত গেল তোর তাসবিহ কেন তোর স্বামী তো সে স্বামীর দিলে নাজ করে দিল তো হ্যাঁ এতক্ষণ তো ওসমানী ভাইতি এইটা বলি যদি তোর স্বামী নারাজ হয়ে যা তো শুনেলে 3 রমজানের রোজা লাগাই না শক্তি লাগাই না রোজা লাগাই কি করবো কোরআন পড়ে কি করবো তাসবিহ পড়ে কি করবো ওজিফা করে কি করবো তুই জিকির করে কি করবো স্বামী রাজি নিছে নামাজ কবুল নাই রোজা কবুল নাই হজ কবুল নাই যাকাত কবুল নাই সদকা কবুল নাই জিকির কবুল নাই আল্লাহ নবী कहते कि যেই বিবি से স্বামী রাজি নবী রাজি খোদা রাজি और যেই বিবির জানাজা পড়লে উঠে যা अगर स्वामी कांगना पढ़ ले ना कहे ए अल्लाह मैं इस बीबी से राजी हूँ अल्लाह के नबी फरमाते वही बीबी जन्नती है सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना शमसुज्जमान साहिब नारे तकबीर अल्लाहु अकबर ছেড়ে যাবে দুনিয়া মায়ার বন্ধন তোরিয়া ইজরাইল আছে সামনে বসিয়া রে বসিয়া মাটির পিঞ্জিরা ভাঙ্গিয়া চোরিয়া একদিন যাইবে পাখি ওড়িয়া ছেলে মেয়ে আসিয়া কোলে লিবন তুলিয়া ছেলে মেয়ে আসিয়া কোলে লিবন তুলিয়া চুম্বন খাইবেন চোখের পানি গোছারিয়া মাটি বলা হচ্ছে না হচ্ছে আমার জন্য খাই যাবে খালি কি বাপরে বাপ আমার বেলকানে গেলে আল্লাহু আকবার জোরে কয়েকবার সুবহানাল্লাহ বড় দিবানা বলে দিবা হ্যাঁ বাবুরে হ্যাঁ ইগুদি বলে লুয়া ওসমাত গদি শুনেলো কেন যে তাকরির ভিল্লা যে আমার হয়তো কোনটা ছড়ি নগে মা আবার স্বামী হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ মা বইল্লা বসিয়েন আবি ফাতেমার বারে কোবাইছে খাতুনে জান্নাতের সিরতের পর বলবাইছে লেকিন টাইম নিচে দুজন মুখে আছে এটা বাক্য শুনেলো ওর স্বামী ওসিল শুনো মা যখন তোমার স্বামী ঘর আসবে हाल बहे ओसोक रपा रूपे ओसोक कोई तक काम काज से ओसोक बाजार थे ओसोक लेकिन तरीका ऐडा के स्वामीर चेहरा देखे ने पहले बीबीरा मुस्कुरा दिवा चाहिए कहने स्वामी कौन परेशानी छिल कौन उलझन छिल कौन जे आफत छिल अगर यदि ती बीबी मुस्कुराई दिलो तो बार दिल लाई खुद नरम है गेली जोरे को सुभान अल्लाह पहले तो मुस्कुरा दिवा होवे और यदि झोस गए तो पंख हान लेवा होवे नेकी कद में नेकी कद में बुराई ती पंख हान ले वार पर हुकाई दे वार स्वामीरा दिल्ला पिघले
निकले गेल बाप रे मारा नेक बीबी मोर खाने पंखान मोर पर দিয়ে দিয়েছে হিলাই দিয়েছে আর फिर পাইস তার কি কর জলদি করে এক লোটা পানি দৌড়ে এনে লেবস আনে না স্বামীক দে अगर স্বামীক রাজি করবা চাচি নামাজ গান বাতপা চাচি রোজারা বাতপা চাচি জিক্র বাতপা চাচি আজকার বাতপা চাচি স্বামী রাজি তো নবী রাজি খোদা রাজি अब सुनो माँ তোমাকে আমা কই এটা বাকিয়া শুনেলো ইকুদি ইতমিনান से শুনেলো তার বাদ কি হচ্ছে হ্যাঁ आप मौलवी साहब उस पे वार्ता कर सुनेन एक बार दूसरी शरीफ पढ़ो तो कोक दे पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद वाला अली मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीयाना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मद अलिम कौन के डाकिया नाथ पढ़वा के बेला टाइम लगे माँ बोले बोले तो वाक्यটা শুনে লো और স্বামী ওসিল बाहर থেকে হোসেন আর বিবি বাড়তি থেকে মুস্কুরা দিলে पंखा काना पर हुका दीचे एक लोटा पानी लिया दिल्ले वही बीबी लोगो আবার স্বামী বা কচে মোর প্রাণের বিবি बोल मिदे बाहर থেকে ওসনু দেখ হালচাল কি ছে কচে সব ঠিক ছে কচে বস্তির হালচাল কচে সব ঠিক ছে কচে ওরস পরস কচে সব ঠিক ছে কচে এইটা কথা কহ দি মোর শ্বশুরালের হালতটা কহ দি আই যখন এইটা কথা কহে দিয়ে ওই গুণ আমার আঁসু বাহাবা শুরু করে দিলে ওই গুণ আমার চোখ থেকে আবার আঁসু ঝরঝর করে পড়ছে কচে মোর স্বামী কানে চার কচে মোর স্বামী মোর প্রাণের বাপ দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করে গেল দুনিয়া থেকে চলে গেল কচে ফের কাঞ্চি করে কচে স্বামী মোর বাপ হকমি দেখবা পান্নুনি কচে হ্যাঁ কচে এইতানে কে তোমা याद करो যে গুনা তোমা बाहर যাচ্ছিলেন তোমরা কইলেন কে তোমা আমার চাহার দিওয়ারি সে বাহার না জান আমার তোমার হুকুমটা মানেছি স্বামীরার দিলটা মমহল কচে মোর নেক বিবি मोर बाट्टा माने है नती तोर बाप दुनिया থেকে চলে গেল लेकिन ती गेलोनी अब हम मालिन गार माँ बोइला कोवा चाची हतकर माँ बोइला से हमार सवाल छे एकटा माँ बोइन हमार बताई दोग जे बाप जुदी मरे जा स्वामी जुदी मना करे दे ते कुंडा एक सम्मोर माँ छे जे रोके रोबे अगर रोके जाते जलसा कामयाब जोरे को सुभान अल्लाह हाँ यही तो बाट्टा आप कौचे कांचार कौचे ओ हो मोर प्राणेर बीबी मी तो से खुद छु कौचे खुद छन लेकिन एक यारो बात एडा सुनेन कौचे है कि यारो बात कने दे मोर बीबी मोर स्वामी मोर बापेर कबरटाते आगिन निकलिते कोई कोई देखिए मोर बापेर कबरटाते आगिन निकलिते देखिए এইখানে বেশি করে আর কানেছি স্বামী স্বামী কি হবে কচে নেক আর যে নেক স্বামী ছিল আর নেক বিবি ছিল নেক স্বামী ছিল নেক বিবি ছিল কচে বিবি যাসে স্বামী রাজি যেই বিবি সে স্বামী রাজি ওই বিবি সে নবী রাজি যেই বিবি সে স্বামী রাজি ওই বিবি সে খোদা রাজি এই বিবি একটা কাম করো তোমরা পাক সাফ হয়ে যাও মুসল্লাহান বিছাই দো 2 রাকাত নফল পড়ো তোমরা উদর দোয়া করো আমরা ইধর দোয়া করছি তোমরা উদর দোয়া করো তকরির খান सुनबा छोटो मालूम होचे लेकिन बात बहुत बड़ो कुंडा बेटी शादी होवार बाद और बापेर ताने मगफिरतेर जरिया बनछे नेजातेर जरिया बनछे बख्शिशेर जरिया बनछे ओइडा बीबी जेटा शर्टटार संगे मुख टुटु करछे ओइडा बीबी जेटा बीबी जे छे स्वामीदार संगे उच नीच बात बोलछे स्वामीदार झिपाछे स्वामीदार कमाईर पर सबन्नी करछे ওই ওর বাপের মগফিরতের জরিয়া बनबे ना किताबत की लिखेছে কচে ওর বিবি ওর স্বামী কচে বিবি কি উদর দোয়া कर मी इधर दुआ करछु देख मी दुआ करछु तह दुआ कर मुख उम्मीद छे अल्लाह तोर बापेर मोर ससुरेर कबरेर आगिन खान ठंडा करे दिबे जोरे कह सुबहानाल्लाह ठंडा करे दिबे स्वामी इधर दुआ करछे बीबी उधर दुआ करछे अल्लाहर रहमत खाली बहाना तलाश करछिल रहमते हक बहाना मी जोयत खुदा की रहमत बहाना तलाश कर रही थी ओइने की होल जानेन अल्लाह ताआलार जे अजाबेर फरिश्ता छिल अजाब जे मुतैन करे दिल अल्लाह कहछे कि मैं तो उस बंदी से उडा औरत से अल्लाह खुश हो जाए जार स्वामी राजी तुम्हार स्वामी को अल्लाह मोर ससुरेर आगिन खान कबरटा ठंडा करे दे मोर बीबी से मी राजी छु मोर बीबी से
এ নবী তুই রাজি হয়ে যা, এ খোদা তুই রাজি হয়ে যা। আল্লাহ তাআলা আর বাপের কবরটা আইন দূর করেন, রহমত বর্ষা দিলে। জোরে কও সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। রহমত বর্ষা দিলে তা যা সবর করবে ওয়াহিনা। আচ্ছা কোথা মোর বাপ 6 লাখ টাকা দাম দিয়ে মামুলি না সোচি কম না, 5 লাখ টাকা দান দিয়ে আমি তো কি বুঝবে, বুঝা পাচ্ছেন না? এই সমছে ঘরে মা বললে না ফের বাস বাদ এমন টেটি আনিছে, নামাজ আর রোজা জলসা শুনে কি করবে মা? আল্লাহ আল্লাহ আবস এগুলি দূর শরীফ পড়ো। আমরা থেকে 1.5 ঘন্টা আছে তু না 1 ঘন্টা বলছি, লেকিন 1.5 ঘন্টা হয়ে গেল বাও একবার। হ্যাঁ अल्लाह अकबर। अलिम गन के डाकिया, अलिम गन के डाकिया, अलिम गन के डाकिया, गरम पानी कराइया, अलिम गन के डाकिया।